عوام کو ان کا حق بھی کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، میں سمجھتی ہوں ان کا حق اس طرح، جب میں قطاروں میں ان کو لگا دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس بار آپ تمام لوگوں کو مفت آٹا اور مفت راشن دینے کے حوالے سے ایک اور بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ ایک نئے طریقے کے ذریعے آپ کو یہ مفت آٹا اور مفت راشن فراہم کیا جائے گا، جس کی مکمل معلومات آپ کے لیے جاننا بہت لازم ہے۔ ایسے تمام افراد جو مفت آٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مفت راشن لینا چاہتے ہیں اور حکومت کی طرف سے جاری ہونے والے عید الفطر پیکج اور رمضان ریلیف پروگرام میں شامل ہو کر امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آج کی اس مکمل معلومات کو غور سے اور توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان مختلف امدادی پروگرامز میں شامل ہونے کے بعد بہت بڑی امداد بھی مل پائے گی۔ عید گفٹ ہیمپر بھی آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فوری امدادی رقم بھی آپ کو مل سکتی ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے مختلف امدادی پروگرامز چلائے جا رہے ہیں جن کے تحت صرف مفت آٹا اور مفت راشن ہی نہیں بلکہ فوری امداد بھی مل رہی ہے۔ 10,000 سے لے کر 25,000 روپے تک کی امداد بھی حکومت کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہے، لیکن یہ مختلف امدادی پروگرامز جب بھی آتے ہیں تو آپ تمام لوگ ان میں اپلائی نہیں کر پاتے، یا آپ کو ان چیزوں کے بارے میں، ان پروگرامز کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آپ بہت بڑی امداد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ میری آپ سے گزارش رہتی ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی امدادی پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی معلومات کو آپ غور سے اور مکمل سن لیا کریں کہ کس طرح اس میں اپلائی کرنا ہے، کیا کیا اس کی شرائط ہیں اور آپ لوگ اپلائی کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ کافی سارے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں مخصوص کوٹے کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، تو سب لوگ اگر اس پہ اپلائی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ تو اہل نہیں ہوں گے، صرف مخصوص کوٹا کے لوگ ہی اس پروگرام کا حصہ بنیں گے اور امداد حاصل کر پائیں گے۔ تو آگے بھی مزید تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ نئے آنے والے مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ ان امدادی پروگرامز میں شامل ہو کر امداد حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ واحد چینل ہے جس کے ذریعے آپ کو مختلف نئے حکومتی امدادی پروگرامز کے متعلق رجسٹریشن سے لے کر امداد لینے تک کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے، آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی امدادی پروگرام کی جانب سے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو ابھی سے آپ کمنٹس میں تفصیل کے ساتھ اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے آپ کو لازمی اپڈیٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ کا پی ایم ٹی سکور کتنا ہے، کیا آپ نے کبھی اپنا پی ایم ٹی سکور چیک کروایا ہے، یہ آپ نے لازمی بتانا ہے۔ اس کے مطابق ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ اس بار آپ کو مفت راشن، مفت آٹا اور یہ عید گفٹ ہیمپر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اچھا، ایک اور بڑی خوشخبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز کے لیے اضافے کے بعد پہلی قسط 10,500 روپے کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے، اور اس بار وہ اپنی یہ پیمنٹس اپنے قریبی متعلقہ بینک اے ٹی ایم سمیت قریبی ادائیگی مراکز سے، ریٹیلر سے اور ایجنٹ سے حاصل کر پائیں گے۔ یاد رہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لوگ اپنی قریبی بینک الفلاح کی اے ٹی ایم مشین، اور صوبہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے لوگ قریبی حبیب بینک کی اے ٹی ایم مشین سے اپنی یہ پیمنٹس حاصل کر پائیں گے۔ اور اس کے بعد آنے والی کفالت پروگرام کی قسط آپ کو مختلف 7 اور بینک سے بھی ادا کی جائے گی، کیونکہ بی آئی ایس پی کی جانب سے تمام بینیفیشریز کو سہولیات دینے کے لیے نیا بینکنگ سسٹم بھی متعارف کروا دیا گیا ہے۔ اور ہاں، بچوں کے وظائف کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بچوں کی اسکول حاضری کی تصدیق کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور بہت جلد اس کی تکمیل کے فوراً بعد بچوں کے وظائف بھی جاری ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ تیار رہیں۔ تو اب چلتے ہیں تازہ ترین اپڈیٹس کی جانب، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو حکومت کی جانب سے حالیہ امدادی پروگرامز چلائے جا رہے ہیں، جس میں عید الفطر نگہبان رمضان پروگرام اور ساتھ میں یہ جو عید گفٹ ہیمپر کا ایک پروگرام چلایا جا رہا ہے، جس میں آپ کو ملے گا مفت راشن اور مفت آٹا 10 کلو، مفت چینی 2 کلو، مفت گھی
बेसन और चावल 2-2 किलो। और ये तमाम चीज़ें आपको आला मेयार की ही मिलेंगी, आला क्वालिटी की ही मिलेंगी। कहीं भी अगर आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड किया जाता है, आपको कोई नाकिस मटेरियल फराहम किया जाता है, तो उसकी शिकायत के लिए भी आपने फ़ौरन अपनी इंतज़ामिया से राब्ता कर लेना है, क्योंकि इस बार भी गरीब लोगों का हक खाने वाले भेड़िए सर उठाएंगे और आप तमाम लोगों के हक को तलफ करने में लगे रहेंगे। तो आपने ऐसे तमाम लोगों को इबरत का निशान बनाना है और फ़ौरन उनकी शिकायत दर्ज करवा के उनका कला कमाल लाजमी करवाना है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि आप मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में मालूमात तो सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको भी किसी एक तरीक़ेकार पर यकीन नहीं आ रहा कि किस तरीक़ेकार के ज़रिए आप इस मुफ्त राशन या मुफ्त आटा के लिए अप्लाई कर पाएंगे और अहल हो पाएंगे। तो आपकी ये परेशानी ख़त्म करते चलें। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में जिक्र किया है, तफसील से आपको बताया है कि हुकूमत भी इस हवाले से शशो पंज है, उसको भी कोई तरीक़ेकार नहीं मिल रहा जिसके ज़रिए आप तमाम लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया जाए और फ़ौरन आपको इमदाद जारी कर दी जाए। लेकिन इस हवाले से अब तकरीबन काफ़ी हद तक इसको भी कवर कर लिया गया है कि ऐसे तमाम लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं, उनको भी इस मुफ्त आटा और मुफ्त राशन के प्रोग्राम में ईद गिफ्ट हैम्पर देने के लिए अहल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी अवाम है जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है, तो उन लोगों का डेटा फाइंड करने के लिए भी सर्वेज किए जा रहे हैं। तो कुछ इलाकों में ये काम सर अंजाम दे रहे हैं उस मौज़ा के पटवारी साहबान, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो वर्कर्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है कि वो भी अपने करीबी इलाकों में तमाम लोगों का डेटा इकट्ठा करेंगे और फाइंड करेंगे कि इस बार इस ईद गिफ्ट हैम्पर के लिए मुफ्त राशन और मुफ्त आटा के लिए कौन लोग अहल हैं। क्योंकि पिछले साल तो ये हुआ था कि 80-70 पर जब आप अपना शनाख्ती कार्ड भेज देते थे तो फ़ौरन आपको बता दिया जाता था कि आप इस मुफ्त आटा के लिए अहल हैं या नहीं हैं। अगर अहल हैं तो आपको 30 किलो मुफ्त आटा मिलेगा या 10 किलो मुफ्त आटा मिलेगा। तो उसमें हुआ ये था कि 30 किलो उन तमाम लोगों को दिया गया था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज थे, और 10 किलो मुफ्त आटा उन लोगों को फराहम किया गया था जिनका PMT स्कोर 32 से ऊपर था, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी भी नहीं थे। लेकिन उनका NSER में डेटाबेस में BISP के डेटाबेस में उनकी तमाम तर मालूमात मौजूद थी, मतलब वो अपना पहले से सर्वे करवा चुके थे। ये एक अहम तरीन बात भी आपके साथ शेयर करते चलें कि ये जो PMT स्कोर है यही फाइंड करता है कि आप किस इमदादी प्रोग्राम के लिए अहल हैं और किस के लिए नहीं हैं। और PMT स्कोर आपको कैसे पता चलेगा और आपका PMT स्कोर है या नहीं, इस हवाले से भी आपको जानना होगा। तो हम आपको बताते चलें कि PMT स्कोर सिर्फ उन लोगों का फाइंड किया जाता है और उन लोगों को PMT स्कोर दिया जाता है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इससे पहले NSER सर्वे चल रहा था और उससे भी पहले घर घर जाकर सर्वेज किए गए थे जिसमें तमाम लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया था। लेकिन उसमें भी एक कमी रह गई थी कि एक तो बेनिफिशरी के घर का एड्रेस नहीं लिखा गया था और दूसरा उसका कोई ज़ाती मोबाइल नंबर भी सही नहीं दर्ज करवाया गया था। तो उस डेटा में ये कमी रह गई थी। फिर NSER सर्वे में भी यही हुआ था और अब चल रहा है डायनामिक सर्वे। तो ये जो डायनामिक सर्वे है इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी खामियां हैं। तो इस बार जो मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से मुफ्त आटा और फ्री राशन का जो ईद गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसके लिए उन्होंने BISP के मुकम्मल डेटा को गलत करार देते हुए ये बताया है कि इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, काफ़ी सारी खामियां हैं। तो ये हमें इस बार काम नहीं दे सकता, लिहाजा पोलियो वर्कर्स के तहत और हल्के पटवार के तहत तमाम लोगों का डेटा दोबारा से इकट्ठा किया जाए और ये देखा जाए कि कौन लोग मुस्तहिक हैं और कौन लोग इस प्रोग्राम के हकदार नहीं हैं। क्योंकि पहले वाले डेटा के मुताबिक ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारी गरीब आवाम भी बची हुई है जिन्हें अभी तक कोई इमदाद नहीं मिल रही, और कुछ लोग ऐसे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो इस प्रोग्राम के हकदार भी नहीं हैं। तो इसको मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी देने के लिए, इस मुफ्त आटा और ईद गिफ्ट हैम्पर देने के लिए लोगों का डेटा दोबारा से इकट्ठा किया जा रहा है। तो अब आपका ये मसला भी यहाँ पर हल हो जाता है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो अभी तक के लिए आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके लिए कोई नया कोड जारी किया गया है और ना ही आपके लिए कोई नया पोर्टल जारी किया गया है जिस पर आप अप्लाई कर सकें। हाँ, आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपके पास पोर्टल अवेलेबल है जो कि आप गूगल पर जाकर PMT स्कोर चेक के नाम से सर्च करके उस पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करने के बाद अपने शनाख्ती कार्ड की अहलियत जान सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं हैं। लेकिन मैं आपको वो भी रेकमेंड करूँगा कि वहाँ से भी आप पता लाजमी लगाएं। बहरहाल ये है कि वहाँ पर भी कुछ लोगों का डेटा जो है गलत शो किया जा रहा है। उसकी अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है। जो इधर उधर से मतलब पटवार की जानिब से और पोलियो वर्कर्स की जानिब
जानिब से डेटा मिल रहा है तो उसको भी उस पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है, लिहाजा वहाँ से भी आपने हेल्प लाजमी हासिल करनी है। मजीद भी बावसूख ज़रात से ये खबरें मिल रही हैं कि एक नया कोड भी आप तमाम लोगों के लिए मुरतब किया जा रहा है, बहुत जल्द आपको बता भी दिया जाएगा, जिस पर सिंपल आप अपना शनाख्ती कार्ड अपनी ज़ाती सिम का इस्तेमाल करते हुए भेजेंगे और आपको वापसी के मैसेज में बता दिया जाएगा कि आप इस मुफ्त राशन और मुफ्त आटा के प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं हैं। जब आपको ये कन्फर्म कर दिया जाएगा तो उसके बाद आपको ये मुफ्त आटा और मुफ्त राशन मिलना भी शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि इसका आगाज़ बहुत जल्द होने जा रहा है। मज़ीद इसकी मुकम्मल मालूमात हम अपने इसी चैनल के ज़रिए आपको अपडेट करते रहते हैं, तो अभी से आप यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ बावसूख ज़राए से ये खबर भी मिल चुकी है कि मे भी इस बार भी आपको पिछले साल की तरह करीबी सरकारी स्कूल्स में मुफ्त आटा के ये गिफ्ट हैम्पर्स फराहम किए जाएं। लेकिन जो इस निगहबान रमज़ान पैकेज का टाइटल है वो ये है कि आपका हक आपकी दहलीज पर, मतलब ये मुफ्त राशन आपको आपके घर तक पहुँचाया जाएगा, दिया जाएगा। अच्छा, इस इमदादी प्रोग्राम के साथ साथ शहबाज शरीफ की जानिब से, मतलब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी बहुत जल्द आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े इमदादी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो आप इस चैनल का हिस्सा बन जाएं, अभी से सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल के जरिए आपको तमाम मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स की मालूमात मिलेगी। तो अगर आज की मालूमात पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह के